Guys, nami sa dagat. So, maligo mo diri Tara. Sila dito ay oh. Go. Tara guys, among kuha. Tara. Kinason. Subawan na mo. Tara akong mga kauban. Hi guys. Na sikel. Ang cute na bata, ang gamay. Hey guys, kain tayo. Napay part 2 guys. Makaon pa part 2. Naramong gikaan-anan. Sila. Narang lechon guys. Kain tayo lechon. Bye-bye. Lechon. Kaunta balik. Guys. Na guys, mo na lang nabilin. Guys. So guys, wali na mi sa among mga balay. It's already 2 p.m. So that's it. So see you again. See you again. Bye bye.